मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियासो कहे बंद पानी। मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। अल्लाह जाने जे माथा झुका तो আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। আল্লাহ আকবার কোন কে লিখেন? যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি। আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি, আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি। ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি। শাহাদ মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে। জাননি আজকের দিনটা কোন দিন? আজকের দিনটা হলো মুহররমের 10 তারিখের দিন। আকাশে কান্দে বাতাসে কান্দে, কান্দে দরিয়ার পানি